Bale, yan na siya. Tas may Office, Word, Excel, PowerPoint. Tas yung folder, Chrome, tas PDF viewer. Tas in-update ko na rin yung antivirus. Ito VLC pang view. Ito pang mga zip files. Ito laro, tas camera, calcu, calendar, alarm clock. Testing ko isa-isa. Ayan, okay naman siya. Tapos ayun, activated naman. Tas yan, Excel. Ayan, activated din. PowerPoint. Ayan. Tapos ito. Ayan. Para ma-access mo yung downloads. Tapos may computer. Diyan. Tapos ito Chrome. May wifi na yan. Dahil dun. Ayan. Naka-access naman. Ito PDF viewer. Pag may PDF kang file, dyan magbubukas. Tapos yan yung antivirus mo. Protected ka naman. VLC pang video. Pang view ng mga video. Tapos ito may laro. Yan. Nili ka na dyan, mga bara-bara yan eh. Yan, magano naman. Tapos ito yung camera. Yan, gumagana naman siya. Ayun yun, nakukunan niya. Tapos calcu. Yan. Calendar. Alarm clock. Ito yung pinaka wifi nya. Yan, kailangan nakakabit dyan. Kaso nga lang, pag lobat, tatanggalin mo yung wifi, charge mo muna. Tapos tsaka mo, pag full charge na, tsaka mo ikabit yan. Magkakaroon na ulit na internet. Yan, ganun lang.